हेलो फ्रेंड, हम आ गए हैं और एक वीडियो लेके। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे घर में वाटर लाइन किस तरह से किया जाता है, जो पानी का लाइन है, पाइप किस तरह से फिटिंग किया जाता है, पूरा आज इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। आप लोग अगर हमारा चैनल में नया है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पेज मोनोटेक फॉलो कीजिए। यहाँ भी हम आप लोगों के सामने इस तरह का अच्छा वीडियो लेके आएंगे। चलो फिर देखते हैं हम किस तरह से जो पाइप है फिट करते हैं। पूरा काम आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह से घर में जो पानी का लाइन है वो किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से फिटिंग किया जाता है। पूरा आज इस वीडियो में बताएंगे। कितना पाइप चाहिए, कितना सामान चाहिए, कितना देर में काम हो जाता है, कितना पैसा मिलता है, पूरा आज इस वीडियो में बताएंगे। आपका काम है पूरा वीडियो को देखना। अगर आप वीडियो को काट के देखेंगे, छोड़ के चले जाएंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा इस तरह से काम किया जाता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं पूरा वीडियो को देखिए, हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारा चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इस तरह का वीडियो लेके आते हैं। चलिए पूरा वीडियो को देखते हैं, आपको आज मज़ा आ जाएगा। अच्छा वीडियो हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं। আমরা চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে বাড়িতে পানির লাইনের কাজ কিভাবে করতে হয়, এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য চলে এসেছি। চলো তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখব। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আপনি যদি ফেসবুকতে দেখেন তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ মন্ডলটাকে ফলো করেন। এখানেও আমরা আপনাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও আনার চেষ্টা করব। চলো তাহলে আমরা পুরো কাজটা দেখব। খুবই সুন্দর একটি কাজ। আপনি যদি পুরো ভিডিওটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে নিজের বাড়িতে পাইপ লাইনের কাজ করতে হলে কিভাবে করবে। আপনি যদি এই ভিডিওটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আমরা এখানে পুরো কাজটা দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে পাইপগুলো ফিট করতে হয় দেওয়ালের সাথে। আর যেসব পাইপগুলো আমরা কনসিল করার পরে বাইরের দিকে মুভ করে রেখেছিলাম, সেগুলো কিভাবে লেবেল করে কাটতে হবে, কাটাটাও আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে দেখানোর এবং বোঝানোর চেষ্টা করব। আপনার কাজ হচ্ছে আমাদের চ্যানেলকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করা, শেয়ার করা, লাইক করা। চলো তাহলে আমরা পুরো ভিডিও দেখব, দেখার পরে বুঝতে পারবো। আর আপনি যদি ভিডিওটা টেনে চলে যান তাহলে অনেক কিছু মিস করে যাবেন, বুঝতে পারবেন না কাজ কীভাবে শুরু করতে হয় আর শেষ করতে হয়। আপনাকে কাজ পুরো বুঝতে হলে আমাদের এই ভিডিওটা দেখতে হবে। আমরা আপনাদের বোঝানোর জন্য এই ধরনের ভিডিওগুলো এনে থাকি। খুবই সুন্দর একটি ভিডিও। আপনি বাড়িতে কাজ করতে হলে কত টাকা খরচা হবে, কিভাবে কাজগুলো করবেন, কোন কোম্পানির পাইপ লাগানো, সেটাও আমরা এই ভিডিওর মধ্যে আমরা আপনাদেরকে বলার এবং বোঝানোর চেষ্টা করব। চলো তাহলে কাজটা দেখব। সুন্দর একটি কাজ। আর কোনো ভাই যদি নতুন কাজ শিখে থাকে তাহলে আমাদের এই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবে কিভাবে কাজগুলো করতে হয়, কিভাবে ফিনিশিং করবে, কিভাবে পাইপগুলো সেট করবে। পুরোটাই আমরা এই কাজের মধ্যে আর একটা জিনিস আমরা আপনাদেরকে বলি। এখানে রিমাল যে সাইক্লোন আসছে, সেই সাইক্লোনের জন্য হাওয়ার যে গতি আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কীভাবে গাছগুলো নড়ছে। আমরা ভিডিওর মধ্যে একটু পার্ট এনেছি। আর হাওয়ার যে গতি, আমরা কাজ করতে আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে, তাও আমরা কাজ করছি। আপনি যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কী পরিমাণে সাইক্লোনের যে হাওয়ার তেজটা সেটা দিয়ে আসছে। चलो ताहले আমরা ভিডিওটা দেখব, আপনাদের খুব ভালো লাগবে। अभी जो बंगाल के खाड़ी में रिमल साइक्लोन जो आ रहा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से ख्याल कीजिए किस तरह से हवा का आवाज़ है तो सुनाई देगा। वीडियो लेके आए हैं।
देखिए, आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ काम कर रहा है, इसका वजह से हमको काम को रुकना पड़ रहा है। इतना हवा है, हम ऊपर काम नहीं कर सकता है। अब आवाज़ को सुनिए, किस तरह का वेग है। हम पूरा वीडियो में आपको बताएंगे ये साइक्लोन किस तरह से आ रहा है, हमको वीडियो में आपको दिखाना पड़ रहा है। चलो पूरा वीडियो देखते हैं। আমরা আপনাদেরকে ভিডিওর মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে সাইক্লোনের যে তেজটা কীভাবে ধেয়ে আসছে। আমাদের এখানে আরেকটি অসুবিধা হচ্ছিল বা এখনও হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আটাটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে। তেজ হওয়ার কারণে আটাগুলো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনোবার যদি এই ধরনের তার সাথে হয়ে থাকে তাহলে আপনি কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারেন কী ধরনের আপনার সাথে সমস্যা হয়ে থাকে হাওয়ার মধ্যে কাজ করলে। আমরা এখানে হাওয়ার তেজটা একটু কম হওয়ার কারণে আমরা আবার কাজ শুরু করেছি, আপনি দেখে বুঝতে পারছেন। চলো পুরো ভিডিওটা দেখব, খুবই সুন্দর একটি ভিডিও। যে সমস্ত ভাইরা নতুন কাজ করছেন বা কাজ শিখছেন তারা আমাদের এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন। আমরা আপনাদের অবশ্যই সাপোর্ট করব, কমেন্ট করেও জানতে পারেন, আমরা কমেন্টে উত্তর দেবো, জবাব দেবো, অবশ্যই দেবো। আপনাদেরকে हेल्प করার জন্য আমাদের পুরো टीम रेडी हुआ है, अवश्य जॉब। अभी हम लोग जो काम कर रहा है ये काम में हवा की वजह से, मालूम नहीं आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, हवा की वजह से जो आटा है, जो ग्लू है, ये जल्दी जल्दी सूख रहा है। अगर आप लोगों के साथ इस तरह सा कहानी पेश आया है, आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं किस तरह से आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो साइक्लोन की वजह से हवा का बहुत तेज़ है, तेज़ होने की वजह से हमको काम में भी दिक्कत आ रहा है। तब भी हम एक साइड में पीछे की तरफ काम कर रहा है, सीढ़ी में नहीं काम कर सकते हैं। आप लोगों का अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करने के लिए भूलने का नहीं है। हमारा चैनल मंडल डॉग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज मंडल डॉग फॉलो कीजिए। यहाँ भी हम आप लोगों के सामने इस तरह का वीडियो लेके आएंगे। अच्छे रहिए, सुस्त रहेंगे। हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ दूसरा वीडियो लेके। देखिए किस तरह से पानी आ गया है, बारिश भी होना चालू हो गया है। बारिश की वजह से हम काम बंद कर दिया है। हम मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो के साथ। আমরা এখানে যে কাজ করছিলাম, কাজ করতে করতে সাইক্লোনের জন্য যে রেমাল সাইক্লোন আসছে এর জন্য হাওয়ার কারণে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। আমাদের এই ভিডিওর পার্ট আমরা নিয়ে আসবো, ট্যাঙ্কিগুলো কীভাবে ফিট করি পুরো ভিডিওটা আরেক পার্টে নিয়ে আসবো। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, আমাদের চ্যানেল মন্ডল টেক সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনি যদি ফেসবুকতে দেখেন তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ মন্ডল টেক ফলো করেন। এখানেও আমরা আপনাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও আনার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনার সাথে দেখা হবে এই সাইক্লোন ঝড়ের পরে নতুন একটি ভিডিওর সাথে। সবাই ভালো থাকেন, দেখা হবে আবার।